Bonsoir alaikum. Nasa al-khair. Est-ce que tout le monde est là? Pas de problème de lumière, pas de problème de son. Est-ce que tout le monde est en train de nous écouter? Khabti khwatati. Al-khair alaikum. Bonsoir tout le monde. On attend à ce que peut-être tout le monde prenne le train en marche. C'est bon? Monsieur le réalisateur me dit de commencer. Voilà. Donc, Khabti khwatati, Messal khair alaikum. Bonsoir, Algériens, Algériennes de la diaspora, du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou du Moyen-Orient. Khabti khwatati مقاع ولاية الوطن من العاصمة الأضرار من فمطبل من طبول حتى المغنية. مرحبا بكم في l'émission d'Algérie Part, les lives d'Algérie Part, l'émission où on essaye de décrypter l'actualité, de donner un véritable sens aux événements qui sont en train de se dérouler dans notre pays, avec des révélations, un retour sur nos investigations, parce que nous on fait beaucoup d'articles, comme vous le savez, et dans chaque live on essaye d'expliquer ce qu'on dit par écrit. Des fois l'écrit ne résume pas suffisamment la situation, donc l'image illustre davantage, ou l'image nous permet davantage de faire de la pédagogie. Encore une fois, les lives d'Algérie Part, Algérie Part, toujours présent. On n'a pas de satellite, ma عندناش Nilsat, ma عندناش Arabsat, mais on a le cœur chaud. On a relevé le défi. On vous a juré, on a fait le serment de faire du journalisme indépendant, du journalisme sérieux, du journalisme engagé jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, quel que soit le prix qu'il faut payer. Toujours mal en Algérie, et nous suivons particulièrement chaque jour, et les lecteurs et les lectrices d'Algérie Part, alors que ce fois, les révélations que nous faisons, les exclusivités ou les enquêtes que nous publions de la manière la plus professionnelle possible. Et nous sommes perfectibles, on n'est pas parfait, mais on est perfectible. En dépit de nos moyens limités, on est là, on se bat, et on se battra toujours. Même les mouches électroniques, nous sommes des démocrates, nous sommes un cercle ouvert, nous n'allons jamais exclure quelqu'un. Nous n'allons jamais censurer des gens, sauf si bien sûr ils portent atteinte à l'honneur, ou là ils font des propos racistes, ou là quoi que ce soit. L'émission تاع اليوم راح تكون طويلة ومعقدة. l'émission تاع اليوم نهضروا بزاف على العدالة، ونهضروا بزاف واش صار مع القضاة ومع لي جوج، وين على بالي بلي كاع الجزائريات والجزائريين انخلعوا كيفاش هادو لي جوج اللي كانوا يعني داروا ان رابور دو فورس، وكانوا كيربحوا البراغات فيغ تاعهم مع السلطه، يعني كان حيربحوا الحرب تاعهم مع السلطه، ويعني اللي يقدروا يجمدوا كاع محاكم ولا محكمات الوطن. ils ont réussi à paralyser pratiquement tous les tribunaux et les cours de justice du pays. Et à la fin, à la surprise générale, ils annoncent la fin de la grève avec un accord qui est ridicule, qui est humiliant. Nous allons l'analyser point par point. Nous allons aussi parler de la justice, surtout de ce qui se fait secrètement en ce moment. Au moment où les agents يخرجوا مساكن بالجماعة وبالثلاثة وراهم يهضروا كل يوم وراهم يطالبوا بحقهم وبدولة مدنية ولا للدولة العسكرية وبنظام جديد ولا للديكتاتورية ولا للحقرة وبذهاب العصابات ولا الانتخابات من العصابات. النظام راهو يدير في هذه القوانين، في هذه المشاريع، راهو يوجد فيهم في البرلمان تاعو هذا اللي عنده حتى شرعيه، dans ce parlement qui n'a aucune légitimité, qui est une simple chambre d'enregistrement. راهو يوجد في هذه القوانين اللي عندهم خطوره كبيره على مستقبل الجزائريين. Il y a une loi particulièrement à laquelle nous allons nous intéresser au cours de cette émission. C'est la loi qui est en train d'apporter des amendements au code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, c'est le code qui rassemble toutes les lois qui régissent les services de sécurité ou la justice ou les appareils sécuritaires, et qui nous dit voilà comment sont les délits, c'est quoi la définition des délits, comment ils sont punis, comment ils sont traités au niveau de la justice. Donc c'est un code, ça s'appelle le code de procédure pénale, et c'est la base, et le BABA c'est la base, c'est l'SS تاع النظام عدالة تاع الدولة. C'est la base
élémentaire d'un système judiciaire et d'un système juridique d'un État. هذا هو الأساس. يعني le pilier. تكتبني ده لازم لك des piliers. Le pilier de la justice, c'est le code de procédure pénale. Dans le secret le plus total, bon, pas dans le secret, c'est-à-dire ils ont fait quelques annonces, mais dans la discrétion, ils ont profité de l'anarchie qui en ce moment règne dans notre pays malheureusement, parce qu'il y a une anarchie, pour préparer un code de procédure pénale ou d'arrol pour faire des amendements qui sont très dangereux ou qui menacent les libertés des Algériens et des Algériennes. وهذو التغييرات اللي راح يديروهم في الكود دو بروسيدور بينال راح يقيسوا بطريقه مباشره وخطيره الحريات العمل الجزائريين والجزائريات. دونك نتكلموا عليهم نروحوا ايطاب بار ايطاب، مي قبل ما نهضروا على السوجي هذا لازم وكما ولفت لكم نهضروا على لا كيسيون تاع لي ديتني دوبينيون، خاوتنا واخواتنا اللي راهم في الحبس واللي مازالهم في الحباس واللي مساكن العائلات تاعهم راهم يسوفريو، وحنا غدوه ان شاء الله المولود ومولود c'est une fête familiale, une fête sacrée. La plupart de ces détenus d'opinion, tous ces détenus d'opinion ne passeront pas encore une fête avec leur famille. Ils seront encore une fois privés des joies de la famille, des retrouvailles. اللي ما يشوفش وليدو، اللي ما يشوفش بنته، اللي ما يشوفش يماه، اللي ما يشوفش باباه، اللي ما يشوفش مرته، اللي ما يشوفش الخطيبه تاعو، ولي جان مساكن هادو اللي راهم في الحباس. La plupart c'est des jeunes بلا ما ننسى certaines personnalités كيما الخضر بورقعه اللي نتكلموا عليه. راكم تبعتوا سيغتانمون البارح حنا درنا اون سواري سبيسيال الخضر بورقعه سور الجيري بارك، وتبعناهم حتى المراسلين تاعنا تبعوه حتى في مصطفى باشا وين دار اون اوبيراسيون شيروجيكال مسكين جوسكو بو دو لا نوي، انسان في عمره براتيكمون 86 يعني شيخ كيما الخضر بورقعه رمز من رموز حرب التحرير، رمز من التاريخ الثوري، l'un des symboles de l'histoire révolutionnaire du pays. Il était miskin, obligé, contraint à être خرجوه من الحبس وين مرض certainement les conditions parce qu'il est malade. C'est une opération, une maladie qui concerne l'intestin, et l'intestin كنت عارفوا المصران il est très influencé وعندها une relation, la maladie هذه عندها une relation directe avec le psychisme et les conditions psychiques et les conditions mentales. إنسان كيما خضر بورقعة les conditions de détention في الحراش sont difficiles. الماكلة في الحراش اللي بوري حاشاكم ماكلة الكلاب. أنا حكيت لكم 1000 خطرة. J'ai vécu au sein de la prison de الحراش. Je connais les conditions de détention. Je connais les conditions de vie là-bas. C'est دين كوري. هذيك ماهيش حبس، هذيك راهو كوري. الإنسان يعيطولو بوهدمة. الحبس الحراش ما يعيطولوش بوهدمة بوريان. بريزور دوم. بريزور دوم بوهدمة. أنت اللي يدخل تما بتغبريزي. Naturellement الخضر بورقعه ما راهوش في حبس الحراش كيما الاخرين، كيما اللي علي حداد، اللي علمي، اللي طيب لوح، اللي طليبه، اللي عمار بن يونس، اللي عمار غور، اللي زوتر في اي بي. هادوك لي في اي بي راهم بناو لهم 3 سال، جابوا ان انتربرونور بريفي، بداو لي تخافو من الصيف وداو لهم 3 سال في اي بي جدد، وهادو لي صال يعني بالرخام والزلايج ودي تواليت بروب اكسيتيرا، وحطوا فيها كاع لي في اي بي. وعلى بالكم الحراش كان لا كروند بارتي تاع الحبس تاع الحراش جايه للرجال، اون بتيت بارتي للنساء. الحراش فيه براتيكمون 3300 ديتنو ان بو بلوس، دون 200 اي كيلك بريسك 300 سي دي فام. راهم يخرجوا راحوا البافيون ديال لي فام كي بلو بروبر بلو فيفابل باش يخرجوا بعض النساء تما ويدوهم vers d'autres prisons pour libérer de l'espace pour les VIP. Mais les VIP, ce que eux appellent les VIP, c'est les oligarques, c'est les anciens ministres, c'est les anciens généraux, etc. أما مساكن les détenus politiques ou les معارضين ou les manifestants ou les cyberaktivistes ou les activistes du Hirak هادوك مرميين في لي صال قدم تاع الحراش. ولي صال قدم تاع الحراش عبالكم عندك 60 حتى 80 شخص في صاله وحده، اون سوربوبولاسيون تيريبل. حاشاكم الناس كانوا يباتوا في لي تواليت، يباتوا في لي تواليت تما غاشي في لي صال، والناس يباتوا في القاعه اونتر بين الفراش وفراش. كاين واحد يحط الزاوره تاعو، حنا في الحبس نعيطوا لها الزاوره. الزاوره هذيك لا بتيت فرصاده هذيك وترقد عليها في البرد هذا تاع الشتاء، ما كاين ني كونديسيون شوفاج، ما كاين والو. يعيطوها الواد، يقول شنو هو الواد؟ الواد اللي هو بين فراش وفراش تلقى واحد راقد تما. لا نوريتور حاشاكم ما نهضرش عليها، تشوبينا حنا نعيطوا لها، كنا نعيطوا لها تشوبينا. يعبر في الحبس في الحراش يقول لك المغرفه تبع المغرفه اغلى من الايفون، تبحر لك المغرفه هذيك مش يعطوك مغرفه واحده اخرى، عارف كيفاش تاكل تنمو ما كاش. يعني دي كونديسيون دو في سترا يعني barbare, inhumaine.
اللي يخرج من حبس تاع الحراج يزيد يحب يزيد يقتل يزيد يكره المجتمع. Mais au lieu de faire de l'insertion, ils font de la destruction de l'être humain. Voilà, c'est un autre dossier à les conditions des prisons algériennes, les scandales des prisons algériennes, alors que l'État algérien a dépensé des budgets pour faire la réinsertion des prisonniers, pour moderniser nos prisons. Voilà que l'administration pénitentiaire est une institution qui est noyautée et par les corrompus, noyée par la corruption, où les principaux responsables تاعها مازال ما تحاسبوش, alors que طيب لوح وزير العداله وجماعه تاعو منهم l'ancien inspecteur général du ministère de la justice اللي راهو معاه في الحبس. ولكن فليون مختار فليون مازال ما حاسبوش, alors que مختار فليون هو المدير الاول المسؤول الاول على l'administration pénitentiaire, يعني المديريه تسيير السجون, واللي داخل حكينا احنا في الجيري بارت بدي détails etc dans des dossiers de corruption ما حوسوش عليه. ما عليناش, on peut pas parler de tout le monde dans une seule émission. والمهم حنا نطلبوا شفاء سي الخضر بورقعه, وعيب عيب انه انسان كيما الخضر بورقعه مازالوا في الحبس, والنظام يقول لك روح فوتي, روح نديروا الفوت, و y aura pas la fraude 12 décembre, il y aura un nouveau président, il y aura la transparence etc. وراهم يكذبوا عليكم وراهم يكذبوا علينا. اذا راكم دايرين في بالكم باللي الرئيس الجديد راح يجي مور 12 ديسمبر هو اللي يجيب لنا ضمانات قانونيه وضمانات ديمقراطيه باش يحرر لي ديتني اللي راهم في الحباس, اللي منهم الخضر بورقعه ولا كريم طابو ولا الزوا ولا الاخرين, يعني دي زانونيم اللي مساكن اللي راهم في الحبس على جال ان درابو بربر ولا على جال لافته سياسيه او على جال اون بوندرول contre l'état militaire. On n'en avons aucune garantie. Ou pire, au contraire, peut-être que le futur président, celui qui précédera le 12 décembre, peut-être qu'il va adopter, et je suis sûr, et on va se retrouver, et vous allez encore une fois me dire, ah, Abdou Khouya, t'as eu raison. Comme je vous ai dit que les arrestations ne vont pas cesser, que la répression ne va pas cesser, que le régime, il est jusqu'au boutiste, il va aller jusqu'au bout, et que la logique musclée de l'actuelle autorité gouvernante dirigeante en Algérie, elle est en train de se radicaliser. Le futur président le 12 décembre, pour prendre ses marques, pour imposer sa force, il va tout faire pour montrer qu'il est dur. Il ne fera aucun signe en faveur de la démocratie. En tout cas, au début de son règne, c'est-à-dire début 2020, il ne fera aucun signe. Au contraire, il va perpétuer la logique totalitaire pour imposer le respect et casser le hirak. Mais on parlera de ce sujet encore une fois ailleurs et dans une autre émission, parce que اليوم كي نهضروا على لي ديتني دوبينيون ما نهضرش على لافير تاع خونا ابراهيم العلامي. ابراهيم العلامي اللي كان هو معروف بك تعرفوه جماعه برج بوعريريش, نحييهم بزاف واش مع جماعه برج بوعريريش. ابراهيم العلامي اللي معروف في برج بوعريريش parmi les نشطاء, c'est un activiste, il est très présent sur le terrain, عنده في les réseaux sociaux يتبعوه لي فيديو تاعو, و سي ان نوم انا شخصيا نحترمه, وما نقدر بالك ما نكونش متفق معاه 100% في الافكار تاعو, ولكن نحترم المسار تاعو ونحترم يعني واش الخدمه اللي راهو يديرها في التيران. سي ان فيريتابل اكتيفيست, سي ان فيريتابل اكتور دو حراك, c'est parmi les acteurs du Hirak les plus sincères, les plus engagés. Si رفدوه في لا مارش تاع 1 نوفمبر الجمعه اللي فاتت ما زدناش كاع سمعنا به. حتى لا ليغ الجيريان دو ديفونس دي droits de l'homme دارت نداء يتحوس عليه. سليم صالحي بلوتو il a fait tout un travail, tout un tapage باش يعرفوا لنا الانسان هذا ابراهيم العلامي. ومن بعد مع الوقت بان باللي حتى نهار الحد وين سمعنا باللي ابراهيم العلامي كان دون اون باز داوه حتى قسنطينه دون اون باز تاع الدي ار اس, يعني دون ان سون تاع الدي ار اس كيما كاين عنتر لا كازان عنتر في بن عكنون في تاع لونسيان دي ار اس في بن عكنون. C'est quoi? C'est un centre opérationnel des services secrets. C'est un centre qui est censé être utilisé pour diriger les enquêtes contre le terrorisme, contre les grandes affaires qui font atteinte à la sûreté de l'État, il dirige les opérations de contre-espionnage, voilà, donc c'est des missions très délicates, très sensibles, dont le but est de protéger l'intégrité et la sécurité du pays. C'est ça ce que c'est qu'une caserne de DRS, une caserne des services secrets. Quand quelqu'un est emprisonné, on a redonné fait un tel, et j'ai vu ce que c'est qu'une caserne des services secrets, khawti, ça rigole pas du tout. Wallah al-adim, ça rigole pas du tout. ليه لا يلحقش مؤمنين يفدوه يدوه ثم الموت ريحة الموت تخرج من الحيوط.
ريحه الموت تخرج من الحيوط. حنا حابين نفهم حاجه، واش جاب ان مانيفيستون باسيفيك، واش جاب ان اكتيفيست كيما ابراهيم العلامي دون اون باز، واش علاش دخلوا ويدو دون اون باز دي ار اس في قسنطينه؟ يا هل ترى ابراهيم العلامي عنده علاقه مع كاش حركه داعشيه ولا حركه ارهابيه؟ راح قال لكم رفدوا السلاح، راح طلع على الجبل، راح عنده علاقات مع يعني تاع تجسس مع الدول الخارجيه، راح سرق 500,000 مليار ولا سرق 1000 مليار. C'est pas sérieux, c'est quand même scandaleux. Regardez l'Algérie d'aujourd'hui. Nous sommes revenus aux années 90. Nous sommes revenus aux exactions, au dérapage, aux dérives des années 90. شيخ مسكين فات 80 سنه مازالوا في الحبس قريب مات، يعني المصران الانتستان تاعو داو سبيطار مصطفى باشا ان سامبول رمز من رموز حرب التحرير، مد الشباب تاعو للبلاد راهو في الحبس باسكو لا في اون ديكلاراسيون بوليتيك ضد قايد صالح وضد المؤسسه العسكريه وضد الانتخابات تاع الانتخابات العصابات هذو، راح رموها في الحبس وراو يداو سبيطار وكابا بعد الشهر يموت وما همش حابين يخرجوه. وواحد ان جون مسكين كيما ابراهيم العلامي يعني سامبل اكتيفيست الحراك يخدم بالفيسبوك ويدير دي مارش بالجماعه في مدينه برج بوعريريج، وهبط العاصمه مع شباب واخرين باش يديروا اون مارش 1 نوفمبر، رماوه عند دي ار اس بليزيور جور، ومن بعد باباه كي راح لقسنطينه قال لك خلاص، قال لك خرجنا حنا من لاباز بعثناه العداله. وكي راح محكمه تاع قسنطينه قالوا له هو خلاص ماهوش عندنا، بعثناه محكمه برج بوعريريج. يعني واحد التبهديله، واحد لا جيمناستيك، واحد لي مانوفر، يعني دي مانوفر اوكولت، اون جوستيس دو نوي، une des pratiques, une sécuritocratie digne des dictatures les plus archaïques du monde. يعني ولينا في التسعينات كما في التسعينات، واحد هضر ارفدوا ارمي قسامو في عنتر وضربوك شما دلو احقروا. الحمد لله المعلومات اللي تقول بلي ابراهيم العلامي خرج ما ضربوه ما والو، ما لحقتني اي معلومه مؤكده باللي نضرب ولا تعذب. شفنا لي فوتو تاعو مع لي زافوكا تاعو يضحك اكسيتيرا. دونك جيسبر كيل ا المورال. Il a été placé par la suite sous contrôle judiciaire. Mais le problème واش جابوه عند الباز عند الدي ار اس، واش دخل الدي ار اس مع واحد مسكين ان سامبل مانيفيستون كي في دي زونكيت qui il fait même pas des enquêtes مسكين، il est sur le terrain, il fait des manifestations pacifiques. واش علاقته؟ تحبوا انا حبيت نسقسيكم يا جماعه الدي ار اس، يا جماعه المخابرات، si vous devez prendre des gens pour enquêter avec eux parce qu'ils touchent à la sécurité du pays, parce qu'ils touchent à la sécurité nationale, parce qu'ils composent avec des puissances étrangères ou là parce qu'ils ont volé les milliards du pays, انا نعطيكم des affaires، نعطيكم موضوع، نعطيكم une affaire précise، واذا كانت عندكم الشجاعه ولا الشرف روحوا خدموا عليها. اذا ساعه تحطوا تخموا بلادكم ولو تروحوا ترفدوا ابراهيم العلامي، هذا لو جون مسكين، هذا الشاب الزوالي هذا من ولايه برج بوعريريج. وكل تحياتي لاهل برج بوعريريج اللي نعرف مليح المنطقه هذه، ناس وطنيين، ناس شرفاء، مساكن سوفروا من لا مافيا، des gens des gens travailleurs qui connaissent la valeur du travail. Et la wilaya de Borj Bouarerij est l'un des poumons du Hirak algérien. Donc je salue toutes les familles, tous les habitants de cette région qui m'est chère et qui est chère à tous les Algériens. Mais maintenant, Sahab DRS à Qsantena, il y a messieurs les enquêteurs, messieurs les responsables des services secrets algériens. Au lieu de ترفدوا un simple zawali, نعطيكم un روحوا رفدوا général غالب القصير ومرته فتيحة بوخرس، l'ancien président de la cour de Tipaza, le général Ghalib Belqser, depuis toute sa carrière, des chipettes, خبى على تعامل مع ناس يديروا المخدرات مع المافيا تاع لا دروغ، ناس قتلوا نهبوا خرجهم من الحباس عاود عليهم تشيبا، خدم بالمناصب تاعو، خدم il a utilisé sa fonction, il a abusé de sa fonction pour s'enrichir et pour aider des hommes d'affaires à lui, des personnalités politiques. Monsieur Ghalib Belqser, هذا le général Ghalib Belqser qui est toujours à Del Ibrahim في الفيلا تاعو et qui sorti راح جوز دي فاكونس مع فاميتو en Espagne في برشلونة، ما درتو له والو، ما حوستو عليه، alors que كنت ترفدو في لي جون. هذا جنرال غالب القصير ومرته فاتحة بوخرس. Ils sont impliqués dans une grave affaire d'atteinte à la sécurité nationale. Cette affaire, elle concerne l'introduction en Algérie, l'introduction en Algérie d'un matériel de télécommunication de fabrication israélienne. Et quand je dis matériel de télécommunication de fabrication israélienne, alors que tu peux certainement l'affaire à WhatsApp, qui est en grand, où on a découvert un logiciel espion placé par les Israéliens.
tout ce qui est matériel, télécommunication ou la logiciel informatique qui vient d'Israël est toujours des logiciels espions parce que le Mossad utilise ce genre de logiciel et ce genre de matériel pour espionner les autres pays, ennemis ou amis, et pour qu'ils puissent avoir de l'influence et pouvoir manipuler des situations internes à ces pays. Il y avait une société jordanienne, c'est Sharika min al-Ordon, elle a installé ce matériel-là de provenance israélienne, Fedouera, pour le compte de Mobilis. C'est un matériel de transmission, c'est un matériel de télécommunication. Dans un marché, les Sharika ordonniers, dans un marché public, مع شركة Mobilis, وانستالوه في دويرة à 35 km d'Alger، ماناش يعني في اعماق الجزائر. وسبحان الله في دويرة باش ما نقولوا وراكم المخابرات، يعني روحوا يا المخابرات روحوا ترفدوا الزواوله. لا في دويرة لو نوفو سياج تاع لي سيرفيس سكري جا في دويرة. لو نوفو سياج بناو توت اون باز صرفوا عليها 1 مليار دو دولار، وحنا هضرنا عليها. ولا في هذاك سيتي لونسيان شاتو qui a été transformé en résidence surveillée lorsque Boumediene avait placé sous résidence surveillée, lorsqu'il avait assigné à résidence surveillée Ben Bella, l'ancien château colonial, les région d'Adouera. Ils ont repris tout le périmètre, ils l'ont transformé en une grande base où on a construit des sous-sols sophistiqués, des immeubles sophistiqués. Ils ont ramené des Chinois, ils ont ramené des Américains pour construire une base logistique des plus modernes pour les services secrets algériens. Il y a des bâtiments à la présidence, des bâtiments, des locaux à le ministère de la Défense et des locaux spécialement dédiés les services secrets algériens. L'ancien DRS qui devait déménager Mendel Ibrahim ou les locaux théoriques au ministère de la Défense à Douira pour faire ce qu'on a aux États-Unis. Dans la CIA, ils ont l'anglais, c'est un grand siège, etc. Ou là, ici en France, la DGSE, on appelle ça la piscine. Ils ont un siège propre. Ils voulaient un grand siège moderne, hyper moderne. Fidouira, قدام siège تاعكم يا مخابرات، c'est une grande affaire d'atteinte à la sécurité nationale. الشركة هذه الأردنية اللي فيها يعني هي جزائرية وأردنية فيها des capitaux algériens et jordaniens. جابوا un matériel qui est israélien, qui a été déguisé bien sûr au Djazair. C'est un matériel de transmission de télécommunications où ils l'ont installé à Douira pour le compte de Mobilis. On va dire que ça c'est une enquête des ingénieurs algériens, des ingénieurs algériens que je règle quelques détails techniques, des ingénieurs algériens faire comme la supercherie bleu danger. Ils ont averti les services de sécurité et l'enquête عند la gendarmerie nationale. وشكون بداها l'enquête داروها la brigade de باب جديد اللي كان حاكمها الكولونيل زغدودي مراد زغدودي. هذا مراد زغدودي c'était le bras droit du général Ghalib Belqsir, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale. Or le colonel Mourad Zardoudi إنسان فاسد، إنسان خامج، ياكل في التشيبات، يدي في الدراهم. لا بروف راهو منذ شهر افريل، راهو منذ نهايه شهر افريل 2019 وهو راهو في الحبس في بليده. حكموه في بليده راهو في الحبس. علاش راهو في بليده في الحبس؟ باسكو صابوا داروا اون كونتر انكيت، صابوا بلي كان يطرافي كيف لي بي في كي كانوا في افريل 2019 كي بداو ينكيتيو مع لي زون دافير تاع حكوت ربراب علي حداد اكسيتيرا. هو كان يطرافيكي لي بي في، كان يبدل لي بي في ويدي تشيبا على عائلات وعلى لي زون دافير هادو، وكان يعطي لهم امل، كان يعطي لهم اسبوار. قال لهم ما تقلقوش روحكم، لونكيتي عندي، انا نكوفريكم، انا نبدل لكم البي في والبي في يبقى عندي وانتم تسلكوا. هو كان يبدل في لي بي في. الحمد لله يافي لا دي سي اس ا، la DCS, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, qui a été instruite par le ministère de la Défense nationale de revoir toutes les enquêtes qui ont été faites par la brigade de Bab Jdid, parce que ما كانوش يديروا ثقة في جنرال غالب بلقصير، وعلى بالهم في المؤسسة العسكرية بلي جنرال غالب بلقصير إنسان فاسد وإنسان تاع رشواد وخداع. صابوا الخديعة، رفدوا بورا زردودي، أرموه في الحبس في بليدة، والبروسي تاعو لافير تاعو مازال ما بداتش. عيطوا له خطره برك جنرال بالقصير، عيطوا له في بليده بور كي سوا اونتوندو. دونك بعض المصادر تقول لك راح، بعض المصادر اخرى تقول لك ما راحش، ولكن الانسان هذا اللي راهو محمي لحد الان وكي باس اون روتريت دوري في لافير هذه تاع الماتيريال اسرائيليان دو تيليكومونيكاسيون. الكولونيل مراد زغدودي الى ايتوفي لافير وترافيكا الدوسي، والجيرون تاع الشركه هذه هو اردني.
La personne, le gérant jordanien de cette entreprise, qui était placé en détention préventive, où l'affaire كانت في tribunal de Qléa, on a comme la juge, il y a Moukhabarat, il y a le coup de Zwaoula, au lieu d'arrêter les manifestants pacifiques. Voici une affaire qui mériterait votre enquête. La juge, elle s'appelle Bakir Saïda, c'est la juge d'instruction Bakir Saïda, qui était responsable de la deuxième chambre d'instruction du tribunal de Qléa. Tribunal de Qléa. Deuxième chambre d'instruction du tribunal de Qléa, القاضية واسمها بكير سعيدة. Donc هم الأسامي etc. Elle avait le dossier entre ses mains. وهي فاتحة بوخرس كي كانت حاكمة مجلس قضاء تاع تيبازا tribunal de Qléa تاع محكمة قليعة تابعة لمجلس قضاء تاع تيبازا. Le tribunal de Qléa dépend directement de la cour de Tipaza. Et madame Fatiha Boukhars مع راجلها غالب بالقصير والكولونيل مراد زغدودي تفاهموا مع الاردنيين والشركه هذه تشيباو لهم. On parle d'une commission de 3 à 5 milliards de centimes. هي دارت بريسيون عيطت لها قالت لها ايتوف لافير شوفي كيفاش نخرجوا السيت شوفي كيفاش الدوسي هذا تغميه. الاردني هذا اللي جاب ماتيريال de transmission de communication d'Israël, fabriqué en Israël, avec je ne sais pas quelle intention, avec je ne sais pas quel danger. Ça, c'est une enquête approfondie, sachant que ce genre d'équipement, ce genre de logiciel, ce genre de matériel de made in Israël peut servir facilement des opérations d'espionnage. L'affaire a été étouffée, والدوسي ما سمعنا به، والأردني هذاك عاودوا خرجوه وغير خرج عطاها هرب لهم، ما سجل قاعد في الجزائر، والافير راهي حابسه. ودوكا كيطيحوا مدام فاتحه بالبوخرس يعني مدام بالقصير كيطيحوا في الصيف اللي فات نحاها عبد القادر بن صالح باسكو حنا في الجيري با خرجنا لي زافير وهذه سيتي اون دي زافير اللي كتبنا عليهم. حنا درنا مسلسل يافي 1000 ليله وليله وكان 1000 رشوه ورشوه تاع عائله تاع بالقصير. ما عليناش كي نحاوها نلقوها عاودوا اكتشفوا الدوسي هذا هم حابين يعاودوا يتجبدوه باش يفهموا كيفاش الكولونيل مراد زغدودي اون افير اوسي دونجوروس كيما هادي يغموا الدوسي والاردني يهرب. il a été acquitté, il a été relaxé, يخرجوه من الحبس. Et finalement ce matériel devait servir à quoi? Pourquoi? Qui leur a donné le marché à Mobilis? Quel était le rôle de la gendarmerie nationale? Ça par exemple, Sahab DRS devrait facilement, il pourrait je pense convoquer très facilement le général Ghalib Belqsir et en faire une affaire et faire une enquête sérieuse où il fait comment ça se fait qu'une telle pratique, qu'une telle opération qui pourrait menacer la sécurité nationale a été accomplie, a été réalisée. Ou alors Madame Fatiha Boukhars, l'un des piliers de la justice le système Tataï Bleu, sachant que Belqsir Omertou, son site est en dossier Tataï Bleu, abus de fonction, trafic de verdict, يعني يديروا لهم طوجة نعطيكم les accusations تاع طيب لوح وحدهم c'est très grave. C'est le dossier de طيب لوح اخمج دوسي لحد الان في العداله وفي قضيه الفساد هو الدوسي تاع طيب لوح. وفي دوسي تاع طيب لوح اسم غالب القصير مذكور يعني نوار سور بلون واحد ما حوس عليه واحد ما سقساه واحد ما قال له يا ودي ارواح اكسيتيرا نديروا عليك une enquête il a été convoqué etc. Faux, chauffe-vous, entrave à la justice, incitation à faux en écriture officielle, incitation à la partialité, abus de fonction. Où le général Ghalib Belqsir, il est lié à ce dossier directement parce que طيب له Belqsir يمشوا كيف منذ سنين وطلعوا البوفوار كيف وكانوا يخدموا كيف باش يقعدوا في البوفوار وباش ils avaient même des ambitions présidentielles. طيب لوح بالقصير كان حاب يقنع قايس صالح باش يخدم طيب لوح dans une potentielle course à la présidentielle et à la succession d'Abdelaziz Bouteflika في avril 2019. هذه قضيه تاع جوساسه وقضيه خطيره. سمحوا لي خاوتي نشرب شويه ما parce que ça révolte le cœur quand on voit que les services secrets algériens, malgré leur histoire glorieuse, malgré leur passé glorieux plutôt, malgré leur grande histoire, malgré les grands hommes qui ont servi dans ce corps de sécurité et qui se sont sacrifiés pour le pays, on se rabaisse à arrêter, à pourchasser des simples activistes pacifiques qui demandent le changement démocratique, qui demandent un état de droit, qui demandent
une justice sociale dans leur pays, au lieu d'arrêter des grands pourris, des grands corrompus, des grands traîtres comme le général Ghali Belkacem ou là d'autres oligarques, ou là d'autres dirigeants sur lesquels nous reviendrons très bientôt. C'est la première question. Tu as l'affaire, tu as les détenus d'opinion, et pour vous dire, rien n'a changé sous le soleil, rien n'a changé. La même feuille de route, elle est appliquée. Et cette feuille de route, c'est-à-dire l'incarcération, le harcèlement, la répression des activistes du Hirak, elle va se poursuivre encore davantage. Parce que le Qoudat, parce que les juges, les juges algériens, en 2 semaines, ils diront un bras de fer كبير, un bras de fer كبير مع السلطة. وقريب حطموا السلطة وداروا une grève qui a paralysé entre 96 et 98%, 96 et 98% des tribunaux et des cours de justice en Algérie. Il y a la surprise générale, البارح في la Cour suprême داروا une réunion البارح واش رانا اليوم انا mercredi البارح mardi مع العشية 3 مع العشية à la surprise générale وين القضاة قدروا يعني حتى النظام يعني السلطة tellement paniquette tellement la panique la terreur a gagné le régime راح بعث les gendarmes à l'intérieur d'une cour de justice في وهران باش يضرب الناس باش يطيح على القضاة باش يخوفهم وشفنا دي زيماج تاع واحده القاضيه مسكينه انسانت راحت للسبيطار يدها مكسره اكسيتيرا سيتي القضاة يعني l'affaire les juges algériens les magistrats qui étaient en grève depuis pratiquement 2 semaines ont réussi à créer une nouvelle situation. Ils ont affaibli le système algérien. Ils ont affaibli l'autorité gouvernante en Algérie. Ils ont créé une onde de choc nationale et internationale. Ils ont même donné de l'espoir au Hirak. Ils ont même renforcé le Hirak à travers leur action de protestation. Malheureusement, à la dernière minute, وحتى واحد ما كان يستنى فيها واللي يقول لكم اللي كان يستنى فيها ويكذب باسكو حتى jusqu'à depuis dimanche passé من الحد اللي فاتت تاع السمانه اللي فاتت jusqu'à hier mardi le syndicat national des magistrats était campé sur ses positions. Il voulait la démission de Belkacem Zormati, il voulait des garanties pour l'indépendance de la justice, il voulait la fin du favoritisme في les nominations des juges. On a révélé énormément d'affaires وحكينا ودوك نحكوا عليهم كيفاش دي جوج ont été nommés بتشيبا ب 400 ب 500 مليون كيفاش وليد فلان وبنت فلان ومرت فلان عطاو لهم لي ميور بوست على دانيير مينوت داروا ريونيون في لاكور سوبريم وداروا ان اكور وفي لاكور هذا قال لك نحبسوا لا غريف ولاكور هذا نا اوكان سونس الاتفاق اللي داروه القضاة مع السلطه ما عنده حتى معنى او كونترير اتفاق مليح للسلطه والسلطه ربحت الماتش على دانيير مينوت شغل كيما واحد سبحان الله العظيم كان خاسر الماتش 3-0 عشا رابح 4-3. C'est ça le match. Le régime algérien, le système, l'autorité gouvernante en Algérie était menée 3-0 dans l'affaire de la grève des magistrats. À la dernière minute, ils ont gagné 4-3. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment ça? Ah, simple. D'abord, سياسة التخويف. السلطة كي ضربت القضاة في وهران تزاد خوفتهم وقاتلهم باللي حسيتو تنضربوا ونزيدو نضربوكم وبعتوا لي جوندارم ولا بوليس ils ont encerclé tous les tribunaux. وإلا تشفاو بنهار الاثنين حنا خرجنا لكم صور دي زيماج ورنا لكم باللي في عباد رمضان في سيدي محمد في بالمندرايس في باب الواد في عدد كبير من المحاكم والمحكمات عبر التراب الوطني. Un grand nombre de tribunaux à travers l'Algérie étaient encerclés par des forces anti-émeutes. Et les images et la répression terrifiante, les la cour d'Oran, les magistrats. Ils ont réussi, le régime a réussi à faire peur aux magistrats, qui n'ont pas l'habitude de la protestation, qui n'ont pas les réflexes du militantisme, ils n'ont jamais fait de militantisme. Pour la première fois, ils font une grève, ils se font tabasser. Dès qu'ils se sont fait tabasser, ils ont commencé à avoir peur. Il y a eu une grande division. Deuxièmement, ils allaient préparer, Algérie part. L'information on voulait aider le syndicat national des magistrats. Ils allaient préparer l'incarcération de Issad Mabrouk, qui est le porte-parole du syndicat national des magistrats. Alors, كانوا راح يديروا له افير في شراقه جابوا ان جوج قاضي
جابوه من عين والسارة. جابوا جعرير عبد الحفيظ qui est un des hauts responsables du ministère de la Justice. C'est le directeur des affaires juridiques et pénales. C'est le numéro 3 du ministère de la Justice après Belkacem Zourmati et Mohamed Zougal qui est le secrétaire général. وهذا عبد الحفيظ جعرير جاب جوج قاضي من جلفه من عين والسارة حطوا في شلاقه وكانوا راح يبريباريو كان راح يكونفوكيو اسعد مبروك باسكو علاه في تيبازا نهار من قبل بالتنين وحنا خرجنا الوثيقه بطريقه حصريه. Nous avons révélé le document de manière exclusive. Ils ont fait un jugement tribunal administratif de Tipaza où ils ont déclaré la grève des magistrats illégale. C'est le deuxième pas. Chauffe, de la répression. On va dire qu'a fait la cour d'Oran. On va dire qu'ils ont déclaré la grève illégale au tribunal administratif de Tipaza. On va dire qu'ils voulaient préparer une affaire, fiche à la gare, pour convoquer Saad Mbrouk, le porte-parole, et il sous mandat de dépôt. Si c'est le takhwif, si c'est le terror, ربحت السلطة ربحت بها. Elle a amené le syndicat national des magistrats sur la table de négociation très rapidement. Alors que le rapport de force était en faveur des magistrats. Mais leur manque de courage, leur manque de culture militantiste au niveau du militantisme et leur manque de vision, de stratégie, ils ont été piégés très facilement par l'autorité gouvernante. واش داروا في النيغوسياسيون هنا خرج الشيك النظام الجزائري خرج الشيك تاعو قال يا جماعه شوف هاني نتفاهموا دوكا ما تقلقونا ما والو واش راكم ديروا وقالها في لاشين 3 اون جورني افون بلوتو 2 جور افون هذا جعير عبد الحفيظ بعتوه ولا جعير عبد الحفيظ كان هو راس يعني راس الحربه في الازمه هذه بعتوه لاشين 3 وقال بلي هذا سي با اون غريف سي اون ديزوبيسونس سيفيل سي دو لا روبيليون يعني خوف لي ماجسترا ومن بعد ذيك موسيس التخويف النظام الجزائري ما تبدلش بقى هو كما كان يدير في وقت بوتفليقه كما كان يدير قبل وقت بوتفليقه مازالو يدير سياسه التخويف والضرب والرعب سياسه الرشوه الدراهم قال لهم شوفوا سي سام شاك sur table قال لهم انا نزيد لكم 20% à partir de décembre prochain avec effet rétroactif depuis janvier 2019. 20% c'est énorme pour certains juges. معناتها لي جوج اللي يحقوا 7 ans 8 ans 10 ans d'expérience يقدر يلحق حتى 16 17 مليون كيزيدوا له 20% راه يجيب 3 4 ملايين يقيسها من جونفي 2019. دونك شكاره كحله تدخل لهم هنا قنعوهم ولو سينديكا ناسيونال دي ماجسترا شافوا بيناتهم قال لك لا غالب وقالوها في الدوكيومون قال لك سي تو سكو نو بوفون اراشي كوم اكي دون لا كونجونكتور اكطويل مي الجايحين حشاوها لكم لانه هادوك علاش حشاوها لكم لانه كنتو قادرين ترفدوا كتر دابور كنتو قادرين تدو دو ميور اوغمونطاسيون دو سالير وكنتو قادرين تدو دو ميور زاكي نوتامون سكي كونسيرن لانديبوندونس دو لا جوستيس تمسخروا بكم باسكو لاكور le communiqué final qui a été fait par le syndicat national des magistrats est un document qui va entrer dans les annales de l'histoire. C'est la plus grosse supercherie, c'est la plus grosse blague. يرحم بابك des magistrats النظام يقنعهم واش يقول لهم ندير لكم استقلاليه القضاء نديروا des ateliers pour réfléchir sur ça. استقلاليه القضاء l'indépendance de la justice, il faut une révision de la constitution. Ce n'est pas un atelier, c'est pas de la poterie ou là de la peinture ou là n'importe quoi pour faire. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Algériens. Arrêtez d'insulter l'intelligence des Algériens. ما تسبوش الذكاء الجزائريين. استقلالية القضاء لازم دستور جديد، لازم في الدستور رئيس الجمهورية ما يتحكمش في الكونساي سوبيريور دو ماجستراتور ووزير العدالة ماشي هي اللي تخير القضاة ولازم لو سانديكا دي ماجسترات soit complètement indépendant. Il faut que ça soit inscrit dans la constitution que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique. Même بعد on va établir des mécanismes concrets qui passent par l'indépendance totale du conseil supérieur de la magistrature qui doit lui-même nommer, surveiller et contrôler la justice. C'est ça. Ça, c'est pas une question d'atelier. Ça ne va pas se faire dans des ateliers. C'est complètement faux. C'est mensonger. Donc, le Qoudat, ou Kablo, même communiquer, قال لك شوفوا على les affectations, les déroulants le mouvement annuel, parce que Nimdet, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le mouvement annuel. Les تعاقبوا فيه قريب 3000 قاضي. Le mouvement annuel qui a été fait, qui a été opéré dans le corps de la justice, واش يقولوا لي ماجسترا في الكومونيكي فينال تاعهم يعني مور لاكور اللي سينياوه في لاكور سوبريم في المحكمه العليا قال لك معليش لي جوج اللي مضرورين يروحوا يخدموا يديروا دي ريكور
ومن 2 semaines وزاره العداله يعني ديسي 2 semaines من 15 ديسمبر 15 نوفمبر ils vont vous répondre ويسلكوكم. واللي لو قابل بلافيكتاسيون يروح يكمل يخدم، يعني ما صرا والو، كانه ما صرا والو. علاش درتو لا كريف الور؟ جو فوا با علاش درتو لا كريف، باسكو قبلتو تبهدلتو قبلتو بكلش. يعني سمحوا لي الترم حبطتو السروال بور ريان. Vous n'avez rien acquis. 20% avec effet rétroactif, c'est-à-dire on vous a acheté avec pratiquement rien. On vous a acheté avec pratiquement rien. Où sera exactement? Les 20% les mettons. D'abord, ils n'auront pas de valeur. D'abord, le dinar va chuter. Maintenant, 2020, le dinar algérien va chuter encore. Déjà, il a chuté pratiquement de 30 à pratiquement de 40% depuis 2013. Jusqu'à 2019, il a chuté de 40%. Avec la nouvelle dévaluation du dinar qui est programmée de 2020-2021, il va chuter encore de plus de 60%. يعني les 20% اللي راح يمدها لكم النظام قيمتها الحقيقية ماشي même pas 5%. يعني هذوك 3 ملايين و 4 ملايين اللي راح تدوهم مش راح يفيدوكم بزاف، لأنه الدينار راح يطيح والأزمة الاقتصادية في البلاد راح تزيد، وكيما واش راح تخلصوا ما يكفيكمش باش تعيشوا مليح. هذه أولا. ثانيا غيان نو غارونتي راح يخلصها لكم، راح يعطيها لكم، لأنه راهي أزمة اقتصادية كبيرة ولي ريزيرف دو شونج نقصوا. ووزير الماليه محمد لوكال جاز اليوم في البرلمان وقال بلي يا جماعه الدرهم ما كاش ولازم تفهمونا، والجزائر غنيه راهي خلصت. لو ميت دو لالجيري ريش il a été dépassé، والبترول راه طاح وطاح في 2019 وراح يزيد يطيح في 2020 وراح يزيد يطيح في 2021. et on doit se préparer à la crise. مين راح يجيب الدرهم باش يخلصكم؟ كاباب ديسي لا فان ديسمبر يقول لك خويا صبروا عليا مازال ما عندناش دراهم، يخلصكم منا في 2020 ويربح بكم وقت. Alors que vous étiez en rapport, alors que vous étiez en position de force pour dicter vos propres revendications et pour arracher les acquis les acquis qui vous arrangent et qui arrangent vos intérêts. Au lieu de ça, vous vous êtes rabaissé à du n'importe quoi. Finalement, les juges, واش داروا كيما البوليسيه في 2014. ايش فاو البوليسيه يا خوتي يا خواتاتي؟ Les policiers algériens ils ont fait une grève ou ils ont une grande marche. Vous vous rappelez, en octobre 2014, à la mi-octobre 2014, plus de 1500 policiers sont sortis. Ils ont fait une marche surprise à Alger, où ils sont partis jusqu'à la présidence, où ils ont fait un grand rassemblement devant la présidence, où خوفوا النظام. ومن بعد كان جا طيب بلعيز، كان ذاك الوقت كان متضارب مع الهامل، حاب يستعمل القضيه باش يطيح الهامل، والهامل حاب يستعمل القضيه باش يطيح طيب بلعيز. ومن بعد سلال راح لرئاسه الجمهوريه وتلاقى مع اون ديليغاسيون وتفاهم معاهم. وهذاك الوقت كيف البوليسيه les policiers ont fait la même chose. Les policiers à l'époque, en 2014, en octobre 2014, qu'est-ce qu'ils ont exigé? Des augmentations. D'abord, ils ont exigé le départ de Hamel. Ils ont exigé le départ de Abdelghani Hamel, qui était patron de la DGS1. Les lions ont fait le harrach. Mais c'est là où je connais. À l'époque, c'est là, le Mouradia, pas les présidentielles à Mouradia. C'est là, en présence de Taïb Belaïz et de plusieurs conseillers de la présidence. قال لهم شوفوا الهامل غير نساو، الهامل ما نحوش، باسكو لو كان نحوكم الهامل معناتها النظام ضعيف، ما نقبلوش بها. الدراهم نزيدوا لكم دراهم، قبلتوا الله وبارك، ما قبلتوش يا خويا دوك نجيب لكم دراهم، دوك ندوروها دراهم اخرى. البوليسيه تفاهموا بيناتهم قال لك لا فيها دراهم حيزيدوا لنا، اي خلاص اوبليون الهامل خلونا نقسموا. عاودوا جابوا لي بوس، رفدوا البوليسيه دخلوا بلي بوس، عاودوا دخلوا لي كازان تاعهم نوتامون الحميز اكسيتيرا، والافير تغلقت والدوسي تغلق. Aussi simple que ça. يعني كيما البوليسيي comme les policiers en octobre 2014, les juges au mois de novembre, subhanallah il a dit la même période, octobre-novembre 2019, octobre 2014. C'est le même scénario, l'histoire, le retour de l'histoire, l'éternel retour de l'histoire, comme dirait un philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Nietzsche. Donc l'histoire encore une fois revient. Et c'est parce que nous n'avons pas tiré les leçons, parce que nous n'avons pas compris, nous n'avons trop sous-estimé le régime. الغلطة تاع الحراك في الجزائر، on a قلتها dans une précédente émission, l'une des faiblesses du Hirak en Algérie, nous avons trop sous-estimé. استحقرنا بزاف بالسلطة الحالية. حنا الجزائريين في بالهم كي راح بوتفليقة وكي طاح السعيد وعلي حداد وجماعته النظام طاح. نو، النظام الجزائري ما كاش
Bouteflika ou Saïd. Saïd ou Bouteflika, c'était la face visible de l'iceberg. Mais le Jazair, il est plus complexe, il est plus dangereux, il est plus intelligent, il est plus rusé. Et là, il est en train de nous le prouver. Il a utilisé les juges de manière rapide, il a désamorcé la crise de manière rapide en 3 mouvements. Politique de terreur, politique de la peur, le chéquier, l'argent, faire l'affaire. Maintenant, le Hirak qui avait pris de la puissance avec la grève des juges, on se retrouve, retour à la case de départ, et vous allez voir, les juges algériens vont appliquer les ordres par téléphone et les arrestations et les incarcérations et les placements sous mandat de dépôt des activistes du Hirak vont encore se multiplier, ils vont encore s'accélérer. Choufou, et vous allez encore une fois me dire, Abdou, vous avez eu raison. Pendant ce temps-là, au moment où النظام كان يضارب مع لي جوج ويلاحي في الجزائريين القضيه تاع القضاة وينيغوسيي سكريتمون في لي كوليس اكسيتيرا النظام الجزائري دارنا قانون جديد وهذا القانون بزاف جزائريين ما سمعوش به القانون هذا وشنو هو كما حكيت لكم عليه في انتروداكسيون دو ليميسيون سي لاموندمون دو كود دو بروسيدور بينال هذا لاموندمون دو كود دو بروسيدور بينال سي l'une des plus pour moi l'un des plus grands crimes que le régime algérien est en train de faire en ce moment. أكبر جريمة راهو يديرها اليوم السلطة الحاكمة في الجزائر هي l'amendement du code de procédure pénale. واش راح يديروا؟ راح يديروا une nouvelle abrogation. Ils vont supprimer ou changer plusieurs articles du code de procédure pénale. تبعوني مليح يا خاوتي خواتاتي parce que c'est très important. Et je tire la sonnette d'alarme et vous allez comprendre que non seulement nos libertés, nos droits sont en danger, que l'Algérie vire vers une dictature militaire de fait. Wesh. La nouvelle loi qui va être adoptée prochainement, qui est en discussion au niveau du Parlement, la PN, et qui va être adoptée comme une lettre à la poste, parce que le Parlement تاعنا ما عنده حتى قيمة ما يقدر يقاوم يريح اللي يجي يديه. واش حبوا يديروا؟ اسمعوا بليه. Ils veulent abroger les articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 bis 2. Les articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 bis 2 du Code de procédure pénale. C'est des articles, normalement, ils réglementent ou ils régissent l'action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics ou là avec les attributions des officiers de la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité. Les articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 ou 15 bis 2 du code de procédure pénale, c'est des articles normalement العدالة يعرفوا لك دور العدالة وكيفاش العدالة تتحكم في les officiers تاع الضبطية القضائية تاع البوليس جوديسيير الضبطية القضائية اللي تابعين المصالح الامن العسكريه يعني لا بوليس لا سيكوريتي ميليتير كيما لا دي سي اس ديريكسيون سونترال لا سيكوريتي دو لارمي وهنا هما يحدوا لك هادو لي زارتيك يعطوك تحديد تاع لي بريغوغا لي اتريبيسيون ولا لي بريغوغا يعني صلاحيات هادو لي زارتيكل يعطوك الصلاحيات القانونيه تاع هادو الضباط الضبطيه القضائيه تاع المصالح الامنيه العسكريه. واش حبوا يديروا؟ Ils veulent les abroger هادو les articles. Ils veulent les supprimer. باش واش يديروا؟ سمعوا مليحه. نعطيكم لا بروسيدور. قال لك par exemple على حساب زغماطي هادو les articles constituent une véritable entrave juridique qui se répercute négativement sur le rendement du ministère public et de la police judiciaire et réduit leur efficacité dans la lutte contre le crime économique. Et le واش حاب يدير؟ هنا واش حاب يدير؟ على بالكم بلي القانون في الجزائر باش كيكون كاينه اون انكيت على لا كوربسيون ولا على الديتورنمون تاع لارجون بوبليك لازم les organes sociaux de la société ولا المؤسسه تاع الدوله هذه يعني مجلس التسيير تاع المؤسسه هذه هي ديبوزي بلانت لازم تكون كاينه اون بلانت باش تكون كاينه اون انكيت سكي est logique. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Il faut qu'il y ait une plainte. قال لك حنا في وزاره العداله قال لك لاحظنا بلي في الشركات العموميه ما يديبوزيوش بلانت باسكو هما اللي يسرقوا
وباسكو ما يديبوزيوش بلانت دونك لا العداله ما تقدرش دير خدمتها ولا الشرطه القضائيه ما تقدرش دير خدمتها والدراهم يتسرقوا. دونك واش نحاو؟ قال لك نحوا لارتيكل وين لازم تكون كاينه اون بلانت باش تكون كاينه اون انكيت تاع الشرطه القضائيه. دونك سون بلانت يفون انكيتي. ما عليناش. On peut le comprendre. Même si, je suis désolé, pour moi ça reste incompréhensible, parce que normalement, c'est pas la loi qui est mauvaise. Dans tous les pays du monde, il faut qu'il y ait une plainte pour qu'il y ait une enquête. Parce que s'il y a une enquête sans plainte, ça ouvre les portes à tous les dérapages. Oh, Inch'Allah, n'importe quel policier, n'importe quel gendarme, une filiale de Sonatrach, j'ai une lettre anonyme, جاتني اون لتر انونيم ام يقولوا لي بلي عندكم اكو تسرقوا الدراهم عندكم ندير عليكم اون انكيت والعداله ما نسحقش انا اون اوتوريزاسيون تاع لو جوج جي با بوزوان دان موندا دو جوستيس دان موندا دو جوج نجي نونكيتي وحدي نيمبورت كي يدير اون لتر انونيم وندير الخدمه هذه. يعني ولينا التسعينات. راكم تشوفوا نولوا التسعينات وين مؤسسه من مصالح الامن مصالح الدي ار اس ولا مصالح الدرك الوطني ولا الامن العسكري ما يسحقش حتى حاجه عند القضاء يروح يدير لونكيت تاعو وحده. نو با دي تو. القانون هذا ماهوش القانون اللي ماشي مليح. لازم الشركات العموميه تعاود تشوف التسيير تاعهم والشركات العموميه تبدل لهم قانون تسيير. tu changes les règles de management. Oui, les gestionnaires des entreprises publiques ont des conseils de surveillance au niveau des ont des représentants au niveau des conseils d'administration qui sont censés surveiller la gestion de l'argent public. Et quand il y a des dépassements, quand il y a des détournements, on dépose plainte rapidement. Donc au lieu de changer la gestion et le management, et au lieu d'imaginer des mécanismes de contrôle dans les entreprises publiques, non, l'Algérie on change la loi pour donner plus de privilèges et d'attributions aux officiers de la police judiciaire au détriment de la justice. يعني القاضي ولا خضره فوق طعام. ما تسحقش ميم با لوتوريزاسيون تاع القاضي باش دير لونكيت باش تروح دير انكيت وترفد ناس وتحل لونكيت تاعك سونز اوكين بلانت افيك اون سامبل لتر انونيم كيما كانوا يديروا في التسعينات. ما عنيناش. نزيد لك بعيد l'article 15 bis du code de procédure pénale اللي داروه في مارس 2017 قال لك على حسب وزاره العداله il a limité les missions de la police judiciaire des officiers et sous-officiers سمعوا مليح des officiers et sous-officiers relevant des services militaires de sécurité au crime des services militaires de sécurité au crime d'atteinte à la sûreté de l'État dans le code pénal, ce qui réduit le rôle de cet organe dans les recherches et investigations relatives au crime. يعني على حسابهم l'article 15 bis du code de procédure pénale نحى صلاحيات تاع صحاب les officiers et sous-officiers des services militaires concernant les crimes d'atteinte à la sûreté de l'État مساس بأمن الدولة ولا les crimes تاع سرقة رشوة etc تبذير المال العام. دونك واش يديروا؟ حبوا ينحوا هذا الارتيكل pour faciliter les missions de ce service pour قال لك سي با بيان. دونك نحوا الارتيكل هذا 15 bis من كود دو بروسيدور بينال نبدلوه ونعطوا الحق. سمعوا مليح ils vont élargir le domaine de compétence dans ce corps de police judiciaire pour englober tous les ils vont élargir le domaine de compétence dans ce corps de police judiciaire pour englober tous les crimes prévus dans la législation pénale. هنا لحقنا نمسقي هنا فاتوا هنايا رانا فخنا في اللعبة يا جماعة. هذا أمر خطير. وحبوا ينحوا الارتيكل 15 بيس باش صحاب لي ميليتير صحاب الأمن العسكري والأمن تاع الدي ار اس ولا سيرفيس سكري الأمن يروحوا يديروا لي زونكيت تاعهم ويروحوا يرفدوا ناس ويدخلوا على الناس ويرفدوهم ويحطوهم اون ديتونسيون ويديروهم اون غارد ا فيو بدون إذن العدالة sans autorisation de la justice. Alors qu'avant, il ne pouvait pas intervenir avec l'article 15 bis du code de procédure pénale, l'article 15 bis du code de procédure pénale, il ne pouvait rien faire sans un mandat de la justice, ou là une autorisation de la justice, ou là un accord de la justice. اليوم العدالة اليوم صحاب الدي ار اس صحاب لا سيكوريتي ميليتير يولوا هما ينكيتيو اسمع مليحة
ils auront des compétences, les salahiyat, qui vont englober tous les crimes prévus dans la législation pénale. معناتها الامن العسكري يقدر يدير لي زونكيت على كاع لي كريم، سرقه، رشوه، واحد يضرب واحد موس، يسرق دراهم، اكسيتيرا. اسمح لي خويا، واش دخل الامن العسكري في تاع الرشوه؟ الامن العسكري الخدمه تاعو هو لي زافير دو لارمي وقضايا تاع العسكر. الامن العسكري يبقى في المؤسسه العسكريه لمحاربه الرشوه. كاين الشرطه اللي عندها شرطه قضائيه تاعها، عندنا الدرك الوطني، عندنا الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، هذاك الديوان الوطني لمكافحه الفساد، عندنا هيئات مدنيه نورمالمون هما اللي يحاربوا الرشوه. اسكو نسحقوا حنا الامن العسكري باش يدير لي زونكيت تاعو على الرشوه ولا كاع لي كريم، tous les crimes prévus dans la législation pénale. Maintenant, tous les crimes qui sont considérés, toute affaire qui est considérée comme crime dans la législation pénale en Algérie, Lyon, la sécurité militaire, elle peut enquêter sur elle et elle peut faire une enquête et arrêter des gens, ou la saisir ou la faire, ou la interpeller des gens, ou la les placer en garde à vue sans mandat de la justice, sans autorisation de la justice, j'irai même loin, sans contrôle de la justice. C'est hyper dangereux. رانا لحقنا في الدولة العسكرية، هذه هي الدولة العسكرية. هذه في وقت بوتفليقة وما كانتش. في وقت بوتفليقة كانت الأمور أحسن. في وقت بوتفليقة درنا هادو لي زارتيكل 15 bis A, l'article 6, justement pour encadrer les services de sécurité militaire et les services de police judiciaire, pour éviter les dérapages des canaux des années 90, pour empêcher l'arrestation, ou là les gardes, les placements sous garde à vue, ou là le harcèlement gratuit en se basant sur des simples lettres anonymes. Tout devait passer par la justice, parce que c'est la justice qui doit contrôler. Les devoirs des citoyens, ce sont les juges, c'est la justice. Ce n'est pas aux sécurités militaires. هنا حاب يبدلوا لنا كاع قوانين جديده، يعني واش بدينا في وقت بوتفليقه نحيوا رانا اون ريغريس، رانا نزيدو طحنا زدنا ولينا للور، راح نولوا للتسعينات. وين صحاب لا سيكوريتي ميليتير باي تهمه، اليوم يجي واحد بلوغر سور فيسبوك كما داروا كريم طابو يكتب مقال هذا مساس بامن الدوله، يجي الدي سي اس ولا تجي الدي ار اس يحكموك يرفدوك يديروك في عنطر اونكيت، والعداله ما تقدرش تدخل روحها. اسمح لي دو خلاص لارتيكل دو كود دو بروسيدور بينال تبدل، عندي صلاحيه باش نحكم واش نحب، جو بو اريتي كيكونك، جو بو انكيتي سور كيكونك، نرميه في الحبس ولا في كارد افو حتى من بعد كي نكمل لونكيت تاعي باش ندير العداله. يعني العداله تولي خضره فوق الطعام. هذه هي الدوله الحديثه، سي سا ليطا مودرن. هذه هي الجمهوريه الثانيه اللي خرجوا عليها الجزائريين منذ 22 فيفري. سي سا لا دوزيام ريبوبليك pour laquelle nous sommes sortis depuis le 22 février. C'est un dérapage dangereux. C'est une régression dangereuse. Une régression dangereuse, un dérapage inédit. Quand j'entends Bellé, un officier de police judiciaire relevant des services militaires de un officier de police judiciaire relevant des services militaires de sécurité, le procureur général près de la cour d'Alger engage des procédures de saisine de la chambre d'accusation de la dite cour, seule habilité à trancher sur ce type de manquement. Et ce, après consultation du procureur général militaire territorialement compétent, lequel doit émettre un avis dans un délai n'excédant pas 15 jours. في القانون القديم ما يقدرش un officier de la sécurité militaire ou un officier de la police judiciaire du DRS اللي عندهم الضبطيه القضائيه ما يقدرش يتحرك وما يقدرش يدير حاجه ضد مواطن جزائري بلا ما يعلم لو بروكورور جينيرال بري دو لا كور دالجي. وهذا البروكورور جينيرال بري دو لا كور دالجي يروح لازم يدوا انفورمي ويدوا سيزير لا شومبر داكوزاسيون، يعني غرفه الاتهام تاع محكمه تاع مجلس قضاء العاصمه. وهذا ولا بروسيدور لازم تانيك تعلم le procureur général militaire territorialement compétent. إذا ما ريزون المواطن هذا حبوا ينكيتيو عليه وحبوا يرفدوه جماعة تاع الدي ار اس ولا جماعة تاع الأمن العسكري، إذا كان عايش في العاصمة لازم تجيهم اوتوريزاسيون مجلس قضاء الجزائر اللي جاي في رويسو ومتريبيونال ميليتير تاع بليده. Il faut que les procureurs généraux doivent donner leur accord dans un délai qui ne dépasse pas 15 jours. هذه راح ينحوها، يا عجبة ربي راح ينحوها.
معناتها العداله دوك الامن العسكري وصحاب الدي ار اس ما يسحقوش l'autorisation du juge. Ils n'ont même pas besoin de consulter ou d'une autorisation ou d'un mandat de la justice. يروح يرفد واش يحب يدير لونكيت تاعو كيما يحب sur la base اللي يحبها عليها هو. يعني هما دولة عسكرية كما كنا في التسعينات. يجي واحد لتر انونيم يسمع اون رومور يجي يرفد كيش بي تي جي. قال سمح لي يا خويا جاتنا لتر انونيم عليك ارفد يخليك في الكاردا فيو يكسر لك الشركه يكسر الانسان ونقولوا كيما التسعينات وين دي ميلي دو كادر الجيريان ils ont été incarcérés abusivement ومن بعد كده خرجوهم براءه مور 4 سنين 5 سنين حبس كما مسكين عليه كوديل 6 سنين حبس. هو مات السمانه اللي فاتت الله يرحمه ونسيتنا توت مي كوندوليونس سا فامي 6 سنين حبس في لافير تاع لاكنان باش من بعد خرجوه قالوا سمح لنا براءه. il n'était pas coupable. نعاود نقولوا التسعينات هذه الجزائر اللي نحلموا فيها هذه الجزائر اللي نضربوا عليها هذه الجزائر اللي نضحوا عليها. فريمون حرام عليكم. وهذو القوانين راهم يديروهم اون توتال ديسكريسيون ومومو حنا الجزائريين راهم يضاربوا بيناتهم راهم يناقشوا على الحراك وعلى كيفاش نديروا لا غريف جينيرال ولا كيفاش نديروا الكسكاس ولا المهراس اكسيتيرا. هما راهم يديروا قوانين وراهم يبدلوا واكسيتيرا وراهم يزيدوا وراهم يخلطوا ويقول لك وحبوا ينحوا الارتيكل زيد زغماطي واش يقول لهم في البرلمان يقول لهم جو في اموندي لي articles 15 et 19 du code de procédure pénale en vue d'adapter l'appellation d'officier agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale et des services militaires de sécurité à celle consacrée dans les textes juridiques et réglementés régissant ces deux corps. الحقيقه زيد تعطيهم صلاحيات واحد اخرين الضباط تاع الضبطيه القضائيه تاع الدرك الوطني وتاع الامن العسكري. يعني صلاحيات جديده بلا ما يخدموا من العداله بلا ما يسحقوا العداله يروحوا يديروا لي زونكيت تاعهم يروحوا يرفدوا ناس يروحوا sans avertir la justice sans passer obligatoirement par la justice. C'est une décision très dangereuse. Moi j'appelle les Algériens à se révolter contre ce projet, contre cet amendement du code des procédures pénales. Il faut absolument se révolter contre ce projet. Il faut absolument empêcher l'adoption et le vote ou l'adoption définitive de ces amendements-là. Parce que c'est très grave. C'est très grave. Parce que l'article 15 bis A ou l'article 15 bis 2 du code de procédure pénale, parce que l'officier de police judiciaire n'est en mesure d'exercer de manière effective les attributions liées à sa qualité une fois que sur décision du procureur général, إذا هذه ديرونجاتك سي غراف. إذا هذه ديرونجاتك سي غراف من الطريقة البديهية من الطريقة العقلانية من الطريقة المنطقية أنه un officier de police judiciaire ne peut pas agir seul, ne peut pas intervenir sans informer la justice, sans l'autorisation de la justice, sans l'accord de la justice, sans le contrôle de la justice. C'est ça les États modernes. Si on supprime ces contrôles-là, si on réduit la justice à un simple rôle de spectateur, nous ouvrons la voie à tous les dérapages et nous devenons une dictature qui peut être cruelle, qui peut être archaïque. Et là, on va vers un pays dont les Algériens ne rêvent pas, dont les Algériens ne veulent pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'on a été clair. L'émission mais il était important pour nous de vous expliquer les dangereuses manœuvres qui se préparent dans notre dos, dans votre dos, derrière nous, derrière Morseta, derrière un rideau complètement sombre. Mais nous n'allons jamais se taire et nous allons dévoiler la vérité et nous lutterons jusqu'au bout pour empêcher que notre pays devienne une dictature pire que celle qui vient de tomber avec la chute de Abdelaziz Bouteflika et de son plan présidentiel. Et à bientôt pour de nouveaux lives.